کے ساتھ قارون کی طرح تمہیں بھی دھسانے پر وہ قادر ہے، جس طرح قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ذرا شراب کے اڈے کھولتے ہوئے، لاٹریوں کی ٹکٹ بیچتے ہوئے، حرام کاروبار کے لیے آنے سے پہلے ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوا، زمین اگر پھٹ گئی یا زلزلہ آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر، سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارون اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے جب اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی ویسے ہی کرو جیسے اس نے بتایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے، لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، اسے روکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول اور ضابطے سے باہر نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس کو 15 20 سال 25 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس رب کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے گائیڈ لائن بنائی، اور اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، اس نے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی حکم دیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو۔ سن لو، اتنے بڑے ماحول سے نکال کر، ماں کے پیٹ سے نکال کر 20-25 سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا، اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا، اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں، لہذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے، رب العالمین ہے، بارش بھی برساتا ہے تو سب کو دیتا ہے۔ ہم اور آپ کس کو کھلائیں گے؟ جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے،
जर्जी साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए, जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, वो नहीं आएगा। जर्जी साहब का विरोधी, जर्जी साहब का मुखालिफ, जर्जी साहब का दुश्मन, जर्जी साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जी साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया, ये दिखा दिया कि जर्जी साहब के दस्तरखान पर जर्जीस के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो, और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है, और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतों से नवाजा, तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं, तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे, वो खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा के उसको खाना खिलाते थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो एक मजूसी समझते हैं, आग का पुजारी, आग की इबादत करने वाला, पारसी समझ लो, पारसी, आग को अपना खुदा मानने वाला, आग की इबादत करने वाला मजूसी। तो बूढ़ा कहीं जा रहा था, तो कहा बाबा भूखे हो? कहा हाँ, चलो खाना खा लो। बहुत अच्छा, आके बैठा दस्तरखान पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना लगा दिया। उस बूढ़े ने जैसी खाने का लुकमा उठाया और मुंह तक ले जाना चाहा, उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं आग के नाम से। आग ही को वो अपना रब मानता था, आग को ही वो अपना माबूद समझता था। तो उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, ए बुढ़े रख खाना रख। उसने रख दिया। क्या हुआ? कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, कहो कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बुढ़ा बोला भैया मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मेरा खुदा तो आग है, मैं तो आग के ही नाम से खाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये खाना, ये नेमत मेरे रब ने दी है, इस पर मेरे रब का नाम लोगे। उसने कहा इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठ भाग, चला गया बुढ़ा, नहीं खिलाया। अभी वो 100, 150 या मुश्किल से 200 कदम गया होगा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा जिब्राइल इब्राहिम से कहो उस बुढ़े को बुला कर लाओ और दस्तरखान पे खाना खिलाओ, खाना रब ने दिया है तुमने नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े को बुलाया और पकड़ कर लाए। आए बुजुर्ग इधर आओ, चलो खाना खा लो। उसने कहा इब्राहिम अभी तो आपने बुरी तरह भगाया और आप कहते हो खा लो। फरमाया हाँ चलो खा लो। दस्तरखान पर बिठाया, कहा देखो मैं अपने रब का ही नाम लूंगा बिस्मिल्लाह। फरमाया बाबा तुम्हें जिसका नाम लेना हो उसका नाम ले लो, लेकिन खाना खा लो। कहा इब्राहिम इतना कैसे बदल गए हो? फरमाया जब तुम दस्तरखान से उठ कर गए, 200 कदम दूर पहुंच गए, मेरे रब ने जिब्राइल को भेज दिया, एक फरिश्ते को भेजा, और उस फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े ने कहा 90 ही साल है। कहा यह अभी मेरे रब ने बताया है, जिब्राइल ने बताया कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। 90 साल की पूरी जिंदगी उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। इब्राहिम इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा,
وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا، تو نے اس کو بھگا دیا۔ یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں، یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ اے بابا، تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا، آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ۔ اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے، جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا پلاتا رہا، یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے، اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبریل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے۔ اے ابراہیم، اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو، تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے۔ اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے رب العالمین، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے۔ یقین مانیے، اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے۔